ममता बनर्जी के झूठ का पर्दाफाश। कोलकाता पीड़िता की मां ने खोली ममता बनर्जी की पोल। ममता बनर्जी ने क्यों बोला जनता से इतना बड़ा झूठ। तो ऐसे में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर लगभग एक महीना हो चुका है और पीड़िता के परिवार ने अब यह दावा किया है कि उन्हें पैसे की पेशकश की गई थी, जिस पर सीएम ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया था। उन्होंने पीड़ित परिवार से सबूत पेश करने के लिए कहा था। अब उनके बयान पर पीड़िता की मां ने जवाब दिया और उनके झूठ का, अगर आप कहेंगे कि पर्दा जो है फाश कर दिया है, उनकी पोल जो है उन्होंने खोल दी है। पीड़िता की मां ने जवाब देते हुए कहा है कि सीएम ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। हमें पैसे की पेशकश की गई थी, मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, क्या मैं उसके नाम पर झूठ बोलूंगी। पीड़िता की मां ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी झूठ बोल रही है और मेरी बेटी वापस नहीं आने वाली है, तो मैं उसके नाम पर आखिर झूठ क्यों बोलूंगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपको पैसे मिलेंगे, अपनी बेटी की याद में कुछ बनाओ। मैंने फिर कहा कि जब मेरी बेटी को न्याय मिल जाएगा तो मैं आपके ऑफिस आऊंगी और वो पैसे ले लूंगी। उन्होंने कहा कि कभी दुर्गा पूजा नहीं मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के लोग महोत्सव में जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन वो मेरी बेटी को उनके परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। अगर वो त्योहार पर वापस लौटना चाहते हैं तो इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मेरे घर में भी दुर्गा पूजा होती थी, मेरी बेटी खुद दुर्गा पूजा करती थी, लेकिन अब मेरे घर में कभी भी दुर्गा पूजा नहीं मनाई जाएगी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे घर में कमरा बंद है, लाइटें बंद है, मैं लोगों को त्योहार में लौटने के लिए कैसे कहूँ। मुख्यमंत्री आंदोलन का गला घोटने की कोशिश कर रही है, जैसे मेरी बेटी का गला घोट दिया गया, सबूत मिटा दिए गए। हम सड़कों पर रहेंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि इस मामले में अब तक के मुख्य आरोपी संजय राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले 8-9 अगस्त को पिछले महीने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। इस घटना को लेकर देश भर में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और ये विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। आज भी पश्चिम बंगाल में आरजीकर अस्पताल के बाहर एक ह्यूमन चैन बनाया गया और वहां पर जो जनता है वो प्रदर्शन करती नजर आई, हाथ में पोस्टर्स लिए नजर आई, जहां पर इंसाफ की वो मांग भी करती नजर आई। लोग सड़कों पर उतर आए, डॉक्टरों ने हड़ताल की, कोलकाता की बिटिया के लिए न्याय की गुहार लगाते रहे। इस मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हुए और आरोप लगे कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई, क्योंकि एक साथ 7,000 लोगों ने आरजीकर में धावा बोला था और खासकर उस जाने का प्रयास करते नजर आए थे जहां पर उस जूनियर डॉक्टर के साथ एक घिनौना कृत्य किया गया था ताकि सबूतों से हेरफेर की जा सके। इसके बाद इस मामले को लेकर जब डॉक्टरों ने प्रदर्शन करना शुरू किया तो इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिला। ममता बनर्जी से उनके पद की मांग की जाने लगी, इस्तीफे की मांग की जाने लगी कि आप इस्तीफा दे दीजिए। एक महिला के साथ ऐसी दरिंदगी हो रही है और एक महिला मुख्यमंत्री इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। और इसके बाद ममता बनर्जी ने भी विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन वो किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी, ये भी सवाल जो है लोग करते नजर आए, क्योंकि राज्य सरकार की विफलता थी कि राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है। अब इसे लेकर जब एक बड़ा खुलासा पीड़िता के परिवार द्वारा किया गया कि कैसे आनन फानन में उनकी बेटी की लाश को ठिकाने लगाया गया, उसे जलाया गया, कोरे कागज पर उनसे सिग्नेचर कराया गया जिसे उन्होंने फाड़ दिया और पुलिस ने उनसे पैसे की भी बात कही थी। एक अधिकारी ने उन्हें पैसा दे के मुंह बंद रखने की भी बात कही थी, जिसके बाद बकायदा कल ममता बनर्जी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो पीड़िता के परिवार से सबूत मांग रही थी और कह रही थी कि किसने कहा आपको पैसे देने के लिए, कहां से पैसे की बात आई, मैंने कब पैसे आपसे मांगे हैं, आप सबूत दीजिए। और वो बहुत सारी बातें कह रही थी कि ये पूरी तरीके से गलत बात है, झूठ बात है कि पैसे मांगे गए हैं, ये इस मामले पर राजनीति हो रही है, सरासर गलत है, एक अलग नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब ममता बनर्जी के बयान पर अब पीड़िता की मां ने भी पलटवार किया है। उन्होंने भी अब ममता बनर्जी के बयान की पोल खोल दी और साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। ममता बनर्जी जो है इस पूरे मामले पे जो है सिर्फ झूठ कह रही है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो है आने वाली नहीं है, मेरी बेटी जो है वो कहीं से भी जो है वापस नहीं लौटने वाली है, मैं अपनी बेटी के नाम पर झूठ क्यों बोलूं।
अब ऐसे में यहाँ पर साफ तौर पर जो है पीड़िता की मां काफी कुछ और कह रही थी। उन्होंने कहा कि किस तरीके से अब जब लोग आंदोलन कर रहे हैं तो ममता बनर्जी घबरा गई है और उन्हें जो है रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ममता बनर्जी जो है आम जनता को रोकने का प्रयास कर रही है, इस आंदोलन का गला घोटने का प्रयास कर रही है। और क्या कुछ कहा गया है पीड़िता के परिवार द्वारा, एक बार जरा आप उनकी ही जुबानी सुनिए। সিকিউর আগে পাবে তবে তো কাজে যোগ দেবে। ডাক্তাররা কি আন্দোলন চালাবে তাহলে? আমি জানি না ঠিক। আপনি কি মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী এত আন্দোলনের সারা দেখে ভয় পেয়ে গেছেন, তার ফলে এই ধরনের কথা বলছেন যে দুর্গাপূজা আন্দোলনের গলা টিপে মাপতে উনি চেয়েছেন, যাতে আন্দোলনটা থেমে গেলে উনি ওনার নিজের জায়গায় ভালোভাবে ফিরতে পারবেন। কে পুলিশ প্রশাসন, হসপিটাল প্রশাসন, সব প্রশাসনের তরফ থেকেই হয়েছে এটা। কিন্তু বলা হচ্ছে যে আজকে রাজ্য সরকারের আইনজীবী বলেছে 23 জন মারা গেছে এই আন্দোলনের জেরে। এটা কি এই ধরনের জিনিসের কি আন্দোলনটাকে লঘু করা হচ্ছে? এক মাসে 23 জন কেন, অনেক পেশেন্ট মারা যায়। আমি তো আমার মেয়ের ওই যখন বাড়িতে আসতো দেখতাম ওর গ্রুপে লেখা হতো এই পেশেন্ট মারা গেছে, ওই পেশেন্ট মারা গেছে। 23 জন কেন, এক মাসে অনেক পেশেন্ট মারা যায়, ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট। তার সঙ্গে আন্দোলনের কি সম্পর্ক হতে পারে সেটা আমি মনে করি না। মুখ্যমন্ত্রী আন্দোলনকে ভয় পাচ্ছেন এই ধরনের কথা? আমি বলতে পারবো না, উনি কি পাচ্ছেন উনি জানবেন সেটা। দেখা গেল সুপ্রিম কোর্টের রাজ্যের আইনজীবী এরকম কথা বললে তাহলে মুখ্যমন্ত্রী আন্দোলন থেকে সরে আসতে বলছেন, এটা উনি আইনানুগ ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। আপনারা পথে নেমেছেন, মানুষের সাথে আমরা পথে নেমেছি এবং পথে থাকবো যতদিন না বিচার পাবো, এটাই বলতে পারি। পথেই থাকবো। যেভাবে মানুষের কান্না আপনাদের দেখে, সেটা তো আপনারা তো মানে একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ দেখছেন। হ্যাঁ, এখন মানুষের আন্দোলন উনি যদি প্রতিহত করে দিতে চান, আমাদের আন্দোলন করতে পারবেন না। আমরা বাবা মা হিসাবে আমরা আন্দোলন চালিয়েই যাব। সবাই কাঁদছে, জাস্টিস চাইছে, এই সময় পুজোয় ফিরতে বলছে, উৎসবে ফিরতে বলছে, এটা কতটা অমানবিক বলে মনে হচ্ছে? আমার অমানবিক মনে হচ্ছে, কারণ আমি তো মেয়ের মা, আমি তো সন্তান হারিয়েছি, তাই আমার অমানবিক মনে হচ্ছে। আর আমি কিছু বলছি দিদি কেন, কাকিমা কেন? সিকিউর আগে পাবে তবে তো কাজে যোগ দেবে। ডাক্তাররা কি আন্দোলন চালাবে তাহলে? আমি জানি না ঠিক। আপনি কি মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী এত আন্দোলনের সারা দেখে ভয় পেয়ে গেছেন, তার ফলে এই ধরনের কথা বলছেন যে আন্দোলনের গলা টিপে মাপতে উনি চেয়েছেন, যাতে আন্দোলনটা থেমে গেলে উনি ওনার নিজের জায়গায় ভালোভাবে ফিরতে পারবেন। কে পুলিশ প্রশাসন, হসপিটাল প্রশাসন, সব প্রশাসনের তরফ থেকেই হয়েছে এটা। কিন্তু বলা হচ্ছে যে আজকে রাজ্য সরকারের আইনজীবী বলেছে 23 জন মারা গেছে এই আন্দোলনের জেরে। এটা কি এই ধরনের জিনিসের কি আন্দোলনটাকে লঘু করা হচ্ছে? এক মাসে 23 জন কেন, অনেক পেশেন্ট মারা যায়। আমি তো আমার মেয়ের ওই যখন বাড়িতে আসতো দেখতাম ওর গ্রুপে লেখা হতো এই পেশেন্ট মারা গেছে, ওই পেশেন্ট মারা গেছে। 23 জন কেন, এক মাসে অনেক পেশেন্ট মারা যায়, ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট। আন্দোলনের কি সম্পর্ক হতে পারে সেটা আমি মনে করি না। মুখ্যমন্ত্রী আন্দোলনকে ভয় পাচ্ছেন এই ধরনের কথা? আমি বলতে পারবো না, উনি কি পাচ্ছেন উনি জানবেন সেটা। দেখা গেল সুপ্রিম কোর্টের রাজ্যের আইনজীবী এরকম কথা বললে তাহলে মুখ্যমন্ত্রী আন্দোলন থেকে সরে আসতে বলছেন, এটা উনি আইনানুগ ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। আপনারা পথে নেমেছেন, মানুষের সাথে আমরা পথে নেমেছি এবং পথে থাকবো যতদিন না বিচার পাবো, এটাই বলতে পারি। পথেই থাকবো। যেভাবে মানুষের কান্না আপনাদের দেখে, সেটা তো আপনারা তো মানে একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ দেখছেন। হ্যাঁ, এখন মানুষের আন্দোলন উনি যদি প্রতিহত করে দিতে চান, আমাদের আন্দোলন করতে পারবেন না। আমরা বাবা মা হিসাবে আমরা আন্দোলন চালিয়েই যাব। সবাই কাঁদছে, জাস্টিস চাইছে, এই সময় পুজোয় ফিরতে বলছে, উৎসবে ফিরতে বলছে, এটা কতটা অমানবিক বলে মনে হচ্ছে? আমার অমানবিক মনে হচ্ছে, কারণ আমি তো মেয়ের মা, আমি তো সন্তান হারিয়েছি, তাই আমার অমানবিক মনে হচ্ছে। বলেছেন উনি টাকার অফার তো দেওয়াই হয়েছিল। কে মিথ্যা কথা বলছে? মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলছেন। উনি তো বলছেন পরিবার টাকা চেয়েছিল, কখনো চাইনি। বরং উনি বলেছিলেন আপনার মেয়ে তো একটা পাবে, ওটা দিয়ে মেয়ের স্মৃতির জন্য কিছু বানিয়ে রাখবেন। আমি বলেছিলাম দিদি তখনই নেব যখন আমার মেয়ে বিচার পাবে এবং দোষীদের সাজা হবে, তখন আমি নিজে গিয়ে আপনার দপ্তর থেকে নিয়ে আসবো। এটাই উনি বলেছেন যে কোনো টাকার অফার করা হয়নি, মেয়ের জন্য কিছু করে দিতে। অবশ্যই করা হয়েছে। সেটা কি অফার করেছিল? টাকার অফার ওই মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন 1 মাস হয়ে গেছে, এবার উৎসবে ফিরুন, অনেক হয়েছে। সব দেশের মানুষ যদি ভাবে যে উৎসবে ফিরবে, কিন্তু দেশের মানুষ তো আমার মেয়েটাকে নিজের পরিবারের মেয়ে ভাবছে। তারা যদি পারে ফিরতে, আমার কিছুই বলার নেই। তবে আমার ঘরেও দুর্গাপুজো হতো, আমার মেয়ে নিজে করতো, সেটা তো আমার বাড়িতে তো কোনোদিন আর দুর্গাপুজোর আলো জ্বলবে না। আমার ঘরের প্রদীপ নিভে গেছে, আমি কি করে মানুষকে বলবো উৎসবে ফিরতে বলুন? 1 মাস হয়ে গেছে। যদি মুখ্যমন্ত্রীর ফ্যামিলিতে এরকম ঘটনা ঘটতো, উনি কি পারতেন এটা বলতে? নিশ্চয়ই পারতেন না। উনি বলছেন অনেক হয়েছে, অবরোধ করে মানুষের ক্ষতি হচ্ছে, পুজো আসছে সামনে, উৎসবে ফিরতে বলছে। এটা কি বলবেন যে একটা মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন, মানুষ সবাই রাস্তায় নেমেছে? আমার মেয়েটাকে যেমন গলা টিপে ওখানে মারা হয়েছে, সব প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে।
ওটা এখন মানে আন্দোলনের গলা টিপে মারতে চেয়েছেন, আর কি বলবো। কারা 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 আন্দোলনে মারতে চাইছেন? মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। কারা দিদি? যে মিথ্যা কথা বলছে আমাদের দিদি, আমাদের নামে মিথ্যে কথা বলছে। আমরা আমাদের মেয়ে চলে গেছে, সেখানে আমরা মিথ্যে কথা বলবো? উনি আমাদের মেয়েটাকে আর ফিরিয়ে দিতে পারবেন? পারবেন না তো, আর কোনোদিনই তো আসবেন আমার বাড়িতে আগের মেয়েটা দিন আমার। বলা হয়েছিল সিন অফ ক্রাইম বদলে গেছে, আজকে দেখা যাচ্ছে যে ডেড বডির যে চালান সেই নথি পর্যন্ত নিয়ে এত সামান্য বিষয়গুলো পর্যন্ত রাখেনি, মানে কি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা কি হয়েছে? ধামাচাপা উনিই জানেন, উনিই বলবেন কি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। দিদি আর একটা কথা, সুপ্রিম কোর্ট এই যে বলছে যে করছে বলে মনে করব এই যে ডাক্তারদের সরে যেতে বললো আন্দোলন, যা দেখলেন হয়েছে, তবে আমি আশা ছাড়িনি, আশা তো আছেই আমার। ডাক্তারদের আন্দোলন থেকে সরে যেতে বললো, 5টার মধ্যে আন্দোলন তুলে নিতে বললো, নাহলে সরকার ব্যবস্থা নিলে আমাদের কিছু করার নেই, যেটা জানালো সুপ্রিম কোর্ট। এটা এবার ডাক্তাররা বুঝবে, কি বলবো আমি এটা। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন দাঁড়া না টাকার অফার দেওয়া হয়, আন্দোলন আপনার মেয়ের জন্য কিছু করতে চান কিনা সেটা জানতে চাওয়া হয়েছিল, এটা কি বলবেন? একদম মিথ্যে কথা বলেছেন উনি। টাকার অফার তো দেওয়াই হয়েছিল, কে মিথ্যে কথা বলছে? মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলছেন। উনি তো বলছেন পরিবার টাকা চেয়েছিল, কখনো চাইনি, বরং উনি বলেছিলেন আপনার মেয়ে তো একটা পাবে, ওটা দিয়ে মেয়ের স্মৃতির জন্য কিছু বানিয়ে রাখবেন। আমি বলেছিলাম দিদি তখনই নেব যখন আমার মেয়ে বিচার পাবে এবং দোষীদের সাজা হবে, তখন আমি নিজে গিয়ে আপনার দপ্তর থেকে নিয়ে আসবো। এটাই উনি বলেছেন যে কোনো টাকার অফার করা হয়নি, না, মেয়ের জন্য টাকার কিছু অফার করে তো দিতে অবশ্যই চেয়েছেন। করা হয়েছে। সেটা কি অফার করেছিল? টাকার অফার ওই আমি বলবো টাকার অফার। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন 1 মাস হয়ে গেছে, এবার উৎসবে ফিরুন, অনেক হয়েছে। সব দেশের মানুষ যদি ভাবে যে উৎসবে ফিরবে ফিরবে, কিন্তু দেশের মানুষ তো আমার মেয়েটাকে নিজের পরিবারের মেয়ে ভাবছে। তারা যদি পারে ফিরতে, আমার কিছুই বলার নেই। তবে আমার ঘরেও দুর্গাপুজো হতো, আমার মেয়ে নিজে করতো, সেটা তো আমার বাড়িতে তো কোনোদিন আর দুর্গাপুজোর আলো জ্বলবে না। আমার ঘরের প্রদীপ নিভে গেছে, আমি কি করে মানুষকে বলবো উৎসবে ফিরতে বলুন? 1 মাস হয়ে গেছে। যদি মুখ্যমন্ত্রীর ফ্যামিলিতে এরকম ঘটনা ঘটতো, উনি কি পারতেন এটা বলতে? নিশ্চয়ই পারতেন না। উনি বলছেন অনেক হয়েছে, অবরোধ করে মানুষের ক্ষতি হচ্ছে, পুজো আসছে সামনে, উৎসবে ফিরতে বলছে, এটা কি বলবেন? যে একটা মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন, স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন, মানুষ সবাই রাস্তায় নেমেছে। আমার মেয়েটাকে যেমন গলা টিপে ওখানে মারা হয়েছে, সব প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে, ওটা এখন মানে আন্দোলনের গলা টিপে মারতে চেয়েছেন, আর কি বলবো। কারা 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 আন্দোলনে মারতে চাইছেন? মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। কারা দিদি? যে মিথ্যা কথা বলছে আমাদের দিদি, আমাদের নামে মিথ্যে কথা বলছে। আমরা আমাদের মেয়ে চলে গেছে, সেখানে আমরা মিথ্যে কথা বলবো? উনি আমাদের মেয়েটাকে আর ফিরিয়ে দিতে পারবেন? পারবেন না তো, আর কোনোদিনই তো আসবেন আমার বাড়িতে আগের মেয়েটা দিন আমার। বলা হয়েছিল সিন অফ ক্রাইম বদলে গেছে, আজকে দেখা যাচ্ছে যে ডেড বডির যে চালান সেই নথি পর্যন্ত নিয়ে এত সামান্য বিষয়গুলো পর্যন্ত রাখেনি, মানে কি ধামাচাপা। तो जैसा कि आपने सुना, वो बंगाली में जो है बता रही हैं, चीज़ें कह रही हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी डरी हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी तरीके से कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। ममता सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा पाने में पूरी तरीके से असफल रही है। ममता बनर्जी इस वक्त जो चीज़ें कह रही हैं या बता रही हैं या लोगों को कह रही है कि आप उत्सव में वापस लौटिए, चीज़ें कह रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन का गला घोटने, इस आंदोलन को रोकने के लिए कह रही हैं। उन्होंने कहा कि हमने किसी तरीके का कोई झूठ नहीं बोला है। उस वक्त जो हमारे साथ किया गया, जो हमें कहा गया, हमने उसी बात को सामने स्पष्ट तौर पर जो है रखा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुए वैसे कांड को लेकर बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिला। आज तक वो प्रदर्शन 1 महीना हो जाने के बावजूद ये प्रदर्शन जो है अभी तक लगातार चल रहा है। आज भी आर्जिकल अस्पताल के बाहर जो है विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला। ह्यूमन चैन बनाया गया और वहां पर पोस्टर्स हाथ में लिए इंसाफ की लोग मांग करते नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़िता के परिवार से कल एक सबूत मांगा था और उनके द्वारा दिए गए बयानों को झूठ कहा था। लेकिन आज पीड़िता की मां ने सबके सामने आकर ममता बनर्जी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया और यह भी कहा कि जो उन्हें कहा गया था उन्होंने बात सच्चे तरीके से सामने रखी है। ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर झूठ बोल रही है, उनसे पैसे मांगे गए थे, सबूतों को जो है नष्ट करने का प्रयास किया गया था। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।